André. Koro bamana fola. Ma fo ni wati. Wati dokara. Bamana mendege. Ntesa la ko sobe ma misrala. Bichama menga che. Bichama me. Sikato la menti berede me. Bamana kan bichama menti bereme. Chama bichama mo mene. Ora de gacha. Ora gacha. Kasi mo me bona mi delega fie ngo bona chamanto me. Écoutez ah. Bo yi hakilna. Awo. Bon André. Ni ne ko ini so ko mo ibado muna. Do konema ko sigi ngo ya kele bi demne ni foli balide. Oche. Emuna. Bon, en fait no, adabadiya tamashin folo ye foli. Ni ne mo ko ne nyogo ye. Akonga nyogo fu folo. Nam. Na mo nyogo fu. Abisega ke abe wati muna abo nyogo fu ka kenu wati. Ni o make. Abisega ni funu ni furugu do ye. Namu. Fando fe. Ni dimi nana iba ka fo bisika kele soro telia. Sikatola. Parce foli koro wore ne bisika koro min fo foli la. O ye ka imo nyongo nyiniga abe wati mina yala bashita la wa. Foli koro wodi. Tubarikal. Ni ne nyongo ye. Namu. Ne ko sisa abla ni sokoma. Namu. A koro fanati e ba fo ko mba ni sokoma fo ko bashiti. Namu. Foli nye nyini ke woro nyini de ka nyeshi ila halama. Ni geliati. Nam. Wala ni dekuntika. Ayo. Onga ni umake. Abina foko aye asende yanko froje. Opana jose nyana madokuna able. Ayo. Bamana André. Doko ne man nafolotigi ni waso meni joro. Nafolotigi ni waso. Me ani joro fana. Waso ani joro odi nafolotigi ya do ko ne ma. Oche. Emuna. Mado akadi nafolotigi ka yira mogo la ka foko female kun. Sebale. Ayo. Onga ajorole no fana. Sabula bimisika kaka. Mo bisika nyangatala sama kasabu ka kunwari. Namu. Wala semi mbayo kan. Awuri kama abe foko ani waso yi nafolotigi ya talando yi. Ayo. Chaman bake na do fana be ulu take. Utake. Awo do be ulu take. Nga nafolotigi famba be waso ablei. Abi waso. O nafolotigi ya talande do. O joro fana o ya do ya ablei. Ayo. Do fana ko ne ma. Ko fangatigi ni waso me ani kamana gan fana. Oche. Ibi kamana gan sabula kumado. Ita do ni amina ibi ka munke na kare jama famba ye. O ni jama tuna na wuli kama. Namu. Parce que ibi kuma munu fo kumado ani ibi wale munu ke. Iba ya bike jama de tola. O joro kun ye muye. Yala ne bina ne mun ka bi jama ye wala ti jama ye. O joro kun do de. Allahu akbar. O joro kun ba fana ye. Namu. Ibi afana kada e ka fo ka fanga yira mɔgɔw la. Ka yanga yira mɔgɔw la. Namu. O fanga yɛrɛ tala ye. Ka yira ka fo ko sɛbɛn ye misi na. O fanga tala ye. Ayo. O de kama fo ko fanga tigi ni waso ani kamanagan. A fo kun ye ninnu de ye. Fanga tala ye waso ye. O kamanagan fana kun tɛ dɔwɛrɛ ye. Namu. Yala an bɛna mun kɛ a bɛ ja jama ye wa. Ayo. Allahu akbar. Awa bismillah. Ayiwa bi ye ntɛnɛn ye. Namu. Avril kalo ye tile 11 sɔrɔ san 2022. Sunkalo ye tile 10 sɔrɔ. Namu. Fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la bilen. Le républicain. Ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kulu minnu b'a la ka Mali finitigiw senkɔrɔma don. Olu y'a ɲini marifa bɛ jɛkulu fɛn o fɛn minnu bolo n'o ye groupes armés ye. Ko ka marifa minɛ u la. Ani tɔn fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni a sigikun ye siyako ye. Des associations à caractère ethnique. Ni siya dɔw kɛlen don ka tɔn dɔw sigi jamana in kɔnɔ ko ka tɔn bɛɛ lajɛlen ci a bila yen. Mura ko MINUSMA ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ yen nɔ. Ani ko a y'a ɲini k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw ka kɛ walasa min b'a to u bɛ se ka tɛmɛ ka don dugu in kɔnɔ sanfɛ sira fɛ cogo min na. Mali bamaciya olu tɛmɛni kɛlɛli siratigɛ la halisa. Ka jira k'a fɔ ko maa 19 finitigiw y'a jira k'a fɔ olu ye dankari kɛ olu la. Ani bamaci kulu 3 a bila nan. Ko dan sira ka kari olu la ka kɛ ni ɲɛfɔli dɔw y'a bila ye. L'indépendant.
a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ kun laɲini kɛra diɲɛ tɔnba la k'a fɔ ka kɛɲɛ ni muru lahala ye ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu ni maa si nana f'u ye k'a fɔ a y'a kɛ tan u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ni o ye enquête indépendante ye a bila nana ko Rusi jamana ma sɔn a ma o kɔfɛ ka jira k'a fɔ ko pangu jamana ɲɛmaa ka pankuru sanni ani finitigiw ka pankuru ŋa kɛlɛkɛminɛ dɔw sanni ko la min kuma ciyalen don kosɛbɛ o ko Mustafa Ben Barka ani Sidi Mohamed Kayasi ani mɔgɔ wɛrɛw ko olu kɔni a jira k'a fɔ kan ka minɛ a bila ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Mali finitigiw ko mura kɔfɛ k'u bɛ nɔbɔli baara dɔw la nin waati la Minaka Ansongo Burem Tombouctou Nara ani Sikasso yɔrɔ dɔw la a bila ye Koniba Sidibe ale ni maa duuru wɛrɛw ko olu kɔni ka M5 RFP baara gulonna fɔlɔ yani k'a to u ka gwɛn pewu ka bɔ tɔn in ɲɛmɔgɔyaso min bɛ wele ko comité stratégique du M5 RFP ɲɔgɔn janfa dabɔra ayiwa les échos wili n'an bɛ taa misi o est-ce que t'o la Ousmane Doumbia ni ale mais dɔ bɛ se dɔ ɲɛ dɛ o tiɲɛ ko hali an bɔra ɲɔgɔn fɛ dɔ bɛ se dɔ ɲɛ dɔ bɛ se dɔ ɲɛ nka n'an bɛ taa an bɛ se a bila yen mɔkɛ de y'o fɔ ne ko ala bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'aw bɔra ɲɔgɔn fɛ o dɔ bɛ se dɔ ɲɛ o siga t'o kuma la a siga t'o la dɔ bɛ se dɔ ɲɛ diyagoya ye hali n'aw wulila ɲɔgɔn fɛ dɔ bɛ se dɔ ɲɛ ayiwa les échos Ousmane Doumbia ni ale M5 RFP kunnafoni di cakɛda kulu ɲɛmɔgɔba ye o k'a y'a jira k'a fɔ ko M5 RFP kɛlen don tajuru sara yɔrɔ de ye sisan ni gɛlɛya bɛ minnu ni minnu cɛ se bɛ minnu ye k'u fana b'u faga digo kan ka ko dɔ kɛ olu la nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ mais a bɛ kɛra fagama yɔrɔ la o ye tiɲɛ a bɛ siga t'o kumaw la ko ka mɔgɔya dɛmɛ hukumu kɔnɔna na les échos mɔgɔ kɛlen don ka minnu salo kɛ falajɛ mɔgɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye olu sigi b'a la ka ɲɛnamaya cogo di gɛlɛya jumɛn b'u kan u ye ɲinini dɔ kɛ o baara taabolo kan a bila dan ko nin waati ninnu na i b'a ye lemaniya wala danaya ala la ani Bamako baroda caman sisan ko sɔsɔliw ni kumaw kɔni b'a la ka kɛ kosɛbɛ sisan silamɛw ni kerecɛnw ka sun lahalaw kan a bila yen le sort faso ka fasiri ko jamana ɲɛmɔgɔ ye minisiri 2 ci ka taa mura o ka taa balofɛn dɔw di u ma ni fo ka taa se dalanw ani magoɲafɛn caman wari ma ani nafolomugu dɔ o ko ka di duguma walasa ka se ka dɛmɛ don mɔgɔw degunnenw ma a bila yen ni minɛ ka bila i da la ka fɛn dalankolon ye le challenger a kɛmɛ ka ja dɔw bɔya ka jira k'a fɔ ka se san 2000 ni ka daminɛ san 2020 laban yan fan ka se san 2022 daminɛ ma a bila ko Mali maaba caman dara a kɛmɛ ka Musa Traoré ja a fɔ u fara u dara bamanankan dɔ kɔ u ma fa u dara an tɛ bamanankan ye kɔrɔbɔrɔ ye i b'a fɔ n k'a mɛn de dara n'i ko dara o ye sunɔgɔ ne fɛ a fɔ u sara n b'o faamu joona ayiwa ne ye kɔrɔbɔrɔ de ye ayiwa a b'a fɔ ko u fatura o kɔni b'o faamu teliya la ayiwa kɛmɛ ka Musa Traoré ja ni a tɛ de ja i bɛ ka ja olu ye mɔgɔ ye Modibo Keyita ja minnu ye jamana mara Madame Keïta Sidibé ja ninnu bɛɛ ye mɔgɔ mara minnu kɛra ɲɛmɔgɔbaw ye o y'o 3 ye minnu yɛrɛ fana kɛra faga ɲɛmɔgɔw ye o dɔ ye Modibo Keyita ye Keyidama Soumaïlou Maïga ani Jango Sissoko Keyidama Sidibé olu fana jaabiya ani chef de file de l'opposition fana jaabiya Soumaïla Cissé a kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni kasa goyara kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ a bila ye o kɛ cogo di an ka lasigiden min bɛ diɲɛ tɔnba la ni o ye Isa Kɔnfuru ye ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ kalataw kɛli ka segin jamana mara ka wasa jamana ka se ka mara ka kɛɲɛ ni bɛɛ y'a faga taabolow ye k'o ye jamana marabagaw ka haminako ba dɔ ye bi o kɔfɛ ko bolofɛn sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ko jagoko minisiri ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko sababu kan a bila nan n se ka t'o la la sentinelle ko yala Mali finitigiw ko mɔgɔ kan ka se ka jalaki bi u kan wa ayi e y'a jaabi ayi
ayo ko na jele ko buga ya jele ko ya raka o chen abla ko jate ganga minute akanga minute alini enya fo ndela ka fo ngo barala filiti ban c'est bon o nga halni filu kera mati deni dengoji bonyo ko fe bamano ko dembe biya takaba wolubo fona chen donc filiti ba mo mi ma fe ko ka nyaawi chen de bo no te min ta fa kanye ati chen obulo anga jate minute anga na kina fo ko wala ka minga ko alabara de do ko filitala ouais anga jate minute olubu ni di pour ka yere ka lafia voilà kuma do yere kun soro fana mo nya soro yere yini do se ko do ke est-ce que to la kuma do yere o fana se bla yere yini mine ko ni sanchana jate kalola o chen anga tani ko nu yo buluka anye malido ne amaka chugo fini ma no ga ko su ko na bla est-ce que to la oko gela mimbe ni watla mali ni jamana ni BMC ni BCAO ni wonche oko pare critique su ko ne jabi dondi kajira ka foko CCGA oko olu ko ni ni latke mun ke ajira ka fo ode yechen onga ko a ko ni BMC to churuna kata fe ablaye o manile le malien finitugu ka kiwara di suba nyemoko ba ni uye colonel Suleiman Damele Dirpala akodi ajira ka fo kuma munun be fo wasa kaseka munun kala ine kaseka mali finitugu glabo faga wala ka kuma fo munun ladimi ko tuna na yelema fo do finitugu ka wuli ka John Chester la ka bamanchi wala kele able ko Dr. Umar Marko jara kimi ta kanyeshi mali finitugu ma ko Umar Marko kunganga jalaki bimuno kan ko afilla olula able colonel Malik Jaw Sentela ko ale konen shugel ko kala mayga wele ko aka ko bla umne kono ablandan ujima moko be labena wasa ko ka tonzigi ba mo ko congrès ko sigisenga o be keso ye ko kachu ko chuga ubulu ko sika unyi rota jamana bolla gelen kono ablandan parti media moko funa ka hakilla falen kene baro sigi ko akera sanu jorob se buya chugum nanka jamana kono bonno wala fero sabatilla ko kuma kera o kan ko subable l'alternance ba kunche ko gwanyo kulubali kira IRD nyama ba sawanayi ablandan ko tondo ngele ko ka dana dakan ko shara fana ni ajira ka foko ale de nyamokoy Bank of Africa la ko halika soroni gele o koni bi jona kono fambe fe o ko ajira la ka foko ka samba flani mwani kilin bare ko jabi minu sorla ko lu nyana ko sube tubarikallah kele munu bala ka ta ka nyesin Dr. Sugar ko kala mayga ma ko yala ko politiko sraka ko yala ko o kele na ku ala ka to ajoro la to ayu ayin gan tombe ko malatu finitu fona ye bala ka dangar ke kuso ba manchulo halika soro barkante an ka jamana fona able barka bana barka donawna rako tanye ayo amina baman André bien le 11 avril là mina date fla foye o date fla bebe farafinaka a fla bebe ko war jamana jema ko de kanfana 11 avril 46 11 avril 2011 ka soro ami jonya jula to ba mara jawga marala politique nyema do tumbe Côte-d'Ivoire a tué député à l'Assemblée française ale to ko fait boni a soro ma horonya soro fola ma ke président a soro tuwabu ya dugumu mara ubu mo bara jaguya bara de watini ki mine jaguya ki bla barla sarati dima ubi nyangi tale nyefe ale que député à l'Assemblée nationale française a comme vraiment jaguya bara mumbe uluka frafina jamana na tuwabu mumara a serete uka boita ma mangato ka barake ma fu jaguya atisara ko tibe parce que le ko sharia am sharia jamana donc comme le bulombala ou le sharia d'état ale ba fe ko sharia de bla pour ko bolokorota naka kana akato ou amatoy il a déposé le 5 avril 11 avril à l'Assemblée française ou vétéran signé qu'à fait que la loi offre de Boigny qui supprime les travaux forcés dans les territoires d'outre-mer colonisés par la France. Donc le 11 avril 46 Diaougué Fanga ani Diaougué Bara ou Bara
maintenant allez mitubabu marala o fait la yini kono o fait que la yini kono allez mitubabu ka marala nous ba fenga barako yo ba sara na ko ni ne ko bara mandi fa kanto manga njabuya o loi de Tara depuis le 11 avril 46 ay indépendance ta ya ke anga sharia la kuma shi manga jabuya ka jabuya barake bara manda e ka bara ka a jabuya ko ke donc la loi au foot bonne mais le 11 avril 2011 les forces opposées à Laurent Gbagbo aidées par les hélicoptères de la France et les blindés français ont attaqué le palais d'Abidjan pour extraire Laurent Gbagbo pour le remettre à Alassane à Karatin le 11 avril. Machaman Saleko. Tubabu ye Tara palais là, au lieu de Tara amine kana di Alassane Mogoma. Alassane yere restaurant ka mara Alassane ko ya Tara pour penal akabu Abidjan yere parce que ni nimbe ya ndi la vezoro. Uko ale jamaa fa. Ko ale kangata kirla ka fa. Aye santanke kasola, uya kiru ko foita nola. Uma fema ndama pour ka. Uma foi dama uya bla asegra afle Abidjan la santuguni. Ujoto la da. Boni fana kera. Gafu ujoto ko. Ujoto la juri. Biska santanye kasola juri. Santala kasola. Tire boleti barala foi madima bona. Foi madama. Alagi labla. E bi ka fofu na mo foi ka notala. Uye mundala galondo. Ah che. Kanga asaraye de. Kanga asaraye. Kanga asaraye santa. O te fidini alma de nganya na mala ko ya. Asikatola. Ah ya ede. Ubina cheka. Donc ni flade be mbulo ka foye. Hakli jigido. Nimbe karanga frafini jamana ona. Agila mo chama funa family kala. Mo chama hakli jigina 2011 ko nuna. 2011 ko nuna. Wa kuma chiara. Kuma chiara. Indici. Aba, Traoré. Aba. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h en temps universel. Nous sommes lundi le 11 avril de l'an 2022. On donne la parole à Runati Yaniba au moment où l'énergie rentre en danse en coupant le courant. Abdoulaye Adan, bonjour et bienvenue dans ces flashs d'information. Une mission gouvernementale et des membres du Conseil national de la transition à Moura. L'objectif de cette mission était de remonter le moral des populations et leur apporter des dons. Elle était conduite par le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, son collègue ministre délégué au développement social et à la solidarité Oumarou Diarra et certains membres du Conseil national de la transition. La grève de 72 heures des agents pompistes des stations d'essence des multinationales s'est transformée en grève illimitée. De leur côté, les collectifs des gérants des stations appellent les pompistes à la raison. Selon les responsables de ces collectifs, sur les 9 points de revendication, 7 ont été satisfaits. D'après les chiffres de la majorité des suffrages aurait été remportée par le président sortant Emmanuel Macron. Il s'agit de la présidentielle de 2022 en France, avec un score de 27,6% pour ses premiers tours. Emmanuel Macron arrive en tête. 23% des votants auraient donné leur voix à la candidate Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, aurait terminé à la 3e place avec 22,2% des votes. 73,8% des électeurs seraient allés voter, ce qui correspondrait à une baisse de participation de 3,97% par rapport à celle du premier tour de la précédente élection présidentielle. Et puis sport, sur le plan national, les Binga FC, l'AS Real de Bamako, les Djoliba Athletic Club et les Stade Malien de Bamako sont les équipes qualifiées pour les demi-finales de l'édition 2022 de la Coupe du Mali de football. Le tirage au sort de ces demi-finales est prévu pour le vendredi prochain. C'est tout pour ces flashs, Abdoulaye. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à toi. Très bonne semaine et que Dieu sauve notre cher pays, le Mali. Canal Plus client Mandiou. Kata Marcelo Clétani Lala. Faut que